Iya, bagaimana Yesus Nah, berkisah? kalau sama-sama nggak melihat, berarti abang double standar pertanyaannya. Karena di kitab abang juga ada tulisan begitu. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus menulis, aku Paulus, Rasul Yesus. Sedangkan yang menulis Matius, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menulis, menurut orang-orang Kristen sendiri, menurut ahli-ahli sejarah sendiri, sudah hampir semuanya sepakat bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang yang bernama Matius, bukan orang bernama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Ditulis paling cepat hampir tahun 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Dan ditulis tidak di tanah Palestina, ditulis di kemungkinan besar di Romawi atau di Syria. Jadi justru kalau dilihat dari kelas hadis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut ilmu hadis di Islam bang, itu hadis yang maudhu, gitu bang. Oke, jadi gini Kotan, kalau Anda meragukan bahwa Matius itu bukanlah bagian daripada masanya Yesus, Lukas, Markus bukan. Sekarang gini, di dalam keimanan Anda juga kan dibahas tentang Isa. Isa itu menurut Anda Yesus bukan? Apa bang? Kalau menurut Anda Isa itu Yesus bukan? Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus orangnya, tapi ceritanya berbeda, diceritakan berbeda, diperspektifkan berbeda. Oke, berarti Isa sama dengan Yesus ya? Iya, orangnya ya, profilnya, sosoknya sama. Iyalah, oke, terlepas dari ceritanya ya. Oke, jadi gini, kok di dalam kisah dalam Quran kan dinyatakan bahwa di sana juga Isa itu mempunyai murid-murid juga, Hawariyun ya. Iya. Oke, ada nggak Hawariyun menuliskan tentang Isa itu di masa hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Injil yang dimaksud yang diberikan Allah itu apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Yang dimaksudkan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu yang dimaksud dengan Injil. Oke, Injilnya bisa nggak kita temukan sekarang Injil itu yang diberikan, yang diwahyukan Allah itu kepada Nabi Isa? Kalau sebagian daripada pesan-pesan di dalam Injil bisa kita baca di Quran. Tapi kalau yang disebut dengan wahyu itu ada di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, gitu pula ya? Iya. Jadi sama kayak Yohanes 1 ayat 1 juga diceritanya? Oh enggak, beda. Hah? Kayak Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan firman bersama dengan Allah kan. Firman itu pada mulanya kan bang ya? Iya, paruh. Jadi maksud saya Yesus Alfa Omega bukan bang? Bentar dulu, kita jangan melompat dulu. Loh, abang larinya ke Yohanes 1:1 gitu. Iya, sekarang mulanya kenapa bentar dulu? Ya bentar dulu. Kalau Anda meragukan apa yang ditulis oleh penulis Injil yaitu Markus, Lukas, Yohanes, ya, bagaimana Anda menyatakan bahwa ada Injil? Anda bilang ada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Jadi Injil itu yang mana? Iya, namanya wahyu itu apa bang? Namanya wahyu itu apa? Oke, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang diberikan kepada salah seorang nabi kan? Ya. Ya, kalau nabinya itu meninggal, wahyunya kemana bang? Iya, sekarang gini, maksud saya gini. Kalau kita kan jangan bicara dulu ke yang lain. Kita bicara entar Isa dan Isa Yesus ini dulu. Iya. Kan jelas-jelas dalam kitab terdahulu Injil ya, kitab Taurat, Mazmur, Injil, ya jelas-jelas mengatakan di sana ada kitab Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil. Nah, gini sekarang Pak. Anda Anda mau membantai itu bukan Injil. Bahwa itu ditulis di Roma ya, Pak. Saya berani bilang bahwa itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mau bertanya sama Bang Mayor. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa bang? Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya kami tahunya dari kitab suci itu saja, namanya itu Lukas. Iya, Yohanes, yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa bang? Kan pasti ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus. Yang murid itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus.
Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis, ya itu dinyatakan nama dia menjadi nama kan nggak ada. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di 4 kitab itu. Oke, sekarang yang akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya, Bang? Oke, kalau untuk nama itu sudah jelas ya, jauh sebelum Yesus mengangkat mereka jadi murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Lukas. Nah, yang saya tanya, yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang pertama kali itu siapa, Bang? Ya, orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana ayatnya? Aku bernama Matius, aku bernama Markus, ada ayatnya? Oke, jadi gini aja. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawariun itu siapa? Apa? Nama-nama Hawariun yang dimaksud Quran itu siapa? Ya, nama-nama Hawariun itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Ya jelaskan dari hasil temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi dari kitabnya kitab Lukas. Berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada ayat gini, kalau nama Matius, jadi gini Lukas, Yohanes kan nggak ada. Oke, jadi gini Kotan. Jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya. Kalau memang Yesus itu memang adalah Isa adalah Pitari, oke. Jadi saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau kasih tanyakan gini, siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa dulu? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israiliyat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus, kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itulah hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu siapa? Yang menemukan siapa, Bang? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga tidak usah muter-muter kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis, itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal ada disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council Wali Gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka di setiap di setiap gospel
Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis, siapa yang menulis, siapa yang menulis gitu. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri gitu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku adalah hamba Allah, aku menerima kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis Bang kalau di Quran. Artinya kitab tahu Bang dalam bahasa Arab Bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah, makanya gini, supaya Abang tidak salah. Injil itu, Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu, Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Iya, berarti Quran juga Injil. Berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Beda Bang, kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja, tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Oke, gini Kotan. Anda percaya nggak apa yang tertulis di Ini imamnya sudah datang ya, Bang Ria, Bang Rio ya. Turun aja kau, Majar, turun aja kau. Aduh, bau mulutmu. Turun. Turun aja. Kenapa kalian tantrum? Turun aja kau. Kalau imamnya sudah datang, tolong di steril ya. Nah, sterilkan dulu. Oke. Mojud Syekh, mojud. صلى على سيدنا محمد. أكبر يعني أكبر الصورة أكبر من بسم الله. نعم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. ما شيخ ما هذا؟ قبة الصخرة أخي. أريد أن أخي بلندر أن يكبر الصورة أكبر من ذلك. Bisa lebih gede nggak lagi Bang Blender? Lebih gede dari ini? الله أكبر. بسم الله يا أخوان. Komalnya bisa lebih gede. صلى الله عليه وسلم. من هنا أسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكبر من ذلك أخي. بارك الله فيك. انتظر يا شيخ. بسم الله بسم الله بسم الله. بارك الله فيك. حياك الله أخي. ما شاء الله. بسم الله. نعم لا الصورة كبيرة. نعم أبدل صورتي. Digedein Syekhnya Bang Blender. نعم كذلك. بسم الله. الله أكبر. لا أخي أعدها. نعم أخي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هنا معقل الخلافة الإسلامية، هنا معقل الدين، معقل إن شاء الله المهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله. أتسمعني يا أخي؟ بسم الله. Suaraku ada? Cek. Ada suara nggak aku? Ada. Sauti maujud, Syekh? Ada ya? نعم موجود. بسم الله. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh tadi buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram tepatnya di Mekah ke Masjidil Aqsa tepatnya di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu rihal illa thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Dan ini yang kalian lihat semua ini, yang kalian semua lihat adalah Masjidil Aqsa, tempat nanti berkumpulnya iman dan tempat nanti pusat markas Islam di akhir zaman, di mana nanti di sini akan jadi tempat berkumpulnya pasukan Imam Al-Mahdi. Demikian pula bersama dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit. أخي أتمنى من الجميع الحضور، يعني شير حتى إن شاء الله إلى جميع الأصدقاء. نعم. حتى إن شاء الله يستمتعوا بالجولة في المسجد الأقصى المبارك. أتمنى من الجميع المشاركة. Nah, beliau berpesan teman-teman di bawah yang bisa nge-share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang tahu. Insya Allah itu bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, teman-teman yang menonton, insya Allah. Nah, إن شاء الله أخي، إن شاء الله لحظة بلحظة إن شاء الله حتكلم إن شاء الله يعني ببساطة، نتكلم يعني بأشياء إن شاء الله يستفيد يعني عن المسجد الأقصى وأهمية المسجد الأقصى. نبدأ إن شاء الله نتكلم عن المسجد الأقصى. مساحة المسجد الأقصى المبارك 144 دونم. شيخنا نعم، مساحة المسجد الأقصى 144 دونم. 44 نعم 144 دونم، يعني 1440 كيلومتر. Yang pertama beliau yang jelaskan teman-teman, luas Masjidil Aqsa itu beliau sebutkan 1440 kilometer. يحتوي متر. نعم متر. bisa kilometren ya metren. نعم. في المسجد الأقصى 6 مصليات وأشهرها قبة الصخرة. الآن إن شاء الله سندخل إلى قبة الصخرة وإلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المغارة، وإن شاء الله سأريكم إن شاء الله يعني جمال قبة الصخرة من الداخل. من هنا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Beliau akan perlihatkan kepada kita teman-teman. Di sini ada 4 tempat sholat. Nah, salah satunya ini kubah kuning ini. Disinilah nanti kita akan lihat tempat di mana Nabi SAW diisrakan atau dimi'rajkan. Nah, الجميع بالكومنتات، بدنا بالجميع بالكومنتات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau berpesan teman-teman di bawah yang berkomentar di bawah boleh berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Huna as-sakhra wa huna araj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-samawat ila sidratil muntaha. Hadhihi as-sakhra ya akhi. Masya Allah. Itu teman-teman padang pasirnya, tempat yang diabadikan. Disinilah dahulu Nabi Muhammad SAW
titik permulaan ya, dinaikkan, diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini tempatnya. Masya Allah. هنا قبة الصخرة المشرفة الذي بناها الملك عبد الملك ابن مروان وأولاده. Nah, ini teman-teman, kubah emas ini adalah kubah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan dan anak-anaknya, pemerintahan Raja Abdul Malik bin Marwan beserta anak keturunannya. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد. من هنا أخي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة إن شاء الله. هذه إن شاء الله صدقة عن كل إندونيسيا وماليزيا. هنا إن شاء الله نضع يدنا إن شاء الله عن كل الأخوة الموجودين في هذا اللايف، عن صدقاتهم، عن يعني عن أولادهم، عن نسائهم، عن كل من إن شاء الله بنية إن شاء الله الفرج إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عن كل إخواننا في إندونيسيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج وهنا يديه الشريفتين. أترجم أولا شيخ. نعم تفضل. Ya, teman-teman, untuk semua saudara-saudariku, kata beliau, dari Malaysia, dari Indonesia, dan semua kalian yang ada di sini, di situ tempat yang beliau tadi itu, tangannya itu masukkan ke dalam lubang itu, Nabi SAW pernah masukkan tangannya ke situ. Beliau letakkan sesuatu yang beliau letakkan tangannya di tempat itu, kemudian dibangunlah bangunan itu. Dia mendoakan kebaikan untuk kita semua dari Indonesia, dari Malaysia, dari manapun yang menonton video ini. Nah, صادع يعني الكاميرا هي يعني بعد يعني هيك حتى ترون جمال. بالأعلى مكتوب مولانا السلطان الملك المعظم صلاح الدين الأيوبي محرر المسجد الأقصى من أيادي الصليبيين. Masya Allah. Di situ teman-teman itu tertulis itu di atas, cuman nggak kelihatannya. Itu tertulis nama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah panglima militer Islam dahulu yang membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Nah, di perang salib. هذه المغارة هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعرج من هنا. Nah, itu mimbar itu teman-teman, ya, Nabi pernah duduk di situ. Nah, dari situlah nanti Nabi SAW diangkat naik ke langit. Nah, أخي كل ما ترى من هذه الأشكال الذهبية هي يعني ذهب خالص 100%. Masya Allah. Teman-teman, yang kalian lihat ini, kata beliau, yang kalian lihat ini, yang warna emas itu emas murni 100%, yang bukan campuran. Itu yang kita lihat ini itu emas murni semua ini, di dinding-dindingnya, kubah dan segala macamnya. Nah, ما شاء الله جمال قبة الصخرة من الداخل وعظمة هذا المكان. مكان يعني فيه بركات وفيه خيرات، ومن هنا يعني يستجاب الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث، وأن المسجد الأقصى هي يعني قطعة من الجنة. Nah, di sini kata beliau, yang kalian lihat inilah keindahan Masjid Al-Aqsa dari dalamnya, dan dari sinilah Nabi SAW pernah menjelaskan tempat ini tempat yang berkah, tempat yang dimana kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tempat ini adalah bagian dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi. Nah, الإمام عبد الملك ابن مروان بنى ثلاثة محاريب نريكم إياهم. هذول 3 محاريب: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى المبارك، تيمنا بهذه ال3 مساجد. Masya Allah. Itu teman-teman, tiang-tiang itu dibangun oleh Raja Abdul Malik bin Marwan, penguasa di waktu itu, penguasa Muslim,
Yang sebelah kanan paling kanan itu Masjidil Haram, yang tengah itu Masjid Nabawi, dan yang di ujung kiri itu Masjid Al-Aqsa. Beliau kumpulkan tiga-tiganya di situ sesuai dengan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله ننطلق إن شاء الله إلى المسجد القبلي الذي يوجد فيه يعني منبر ويعني محراب صلاح الدين الأيوبي وبعض الأماكن ما شاء الله، الجامع المسجد الأقصى، يعني الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى. كما ترون يعني المسجد ممتلئ الحمد لله رب العالمين، كما ترون بالمصلين الحمد لله يشدون الرحال إلى هذه الأرض المقدسة. Nah, Bang Dio, bentar Bang, izin Bang, kalau bisa saya ini berdiri di depan saf, berdiri sebentar, bisa nggak Bang? Di safnya itu, ingin merasakan sholat itu. Sebentar. Oh iya. Syekh. نعم. طلب إخواننا يطلب يعني ممكن أن تقف في المسجد، يعني كأنك تصلي في الداخل آنفا في الداخل. نعم. عشان هم يطلبون أنكم تقوم في الداخل كأنكم تصلون هناك. ممكن؟ نعم، يعني نصلي ركعتين إن شاء الله عن أصدقائنا في أندونيسيا إن شاء الله. Baik, beliau akan sholat 2 rakaat di situ. Ini إن شاء الله. Semua Masya Allah. Karena Allah ya teman. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. إن شاء الله من هذا المكان الطاهر سندعو لكم إن شاء الله بإذن الله. سندعو بإذن الله دعاء مطول. سندعو لرجال أندونيسيا ونساء أندونيسيا. شيخ تدعو لنا إن شاء الله. اسم Dio Pratama wa Don Ditan wa Bang Zuma wa Ustadz Falah لكي نستقيم على dinillah hatta ya Allah بإذن الله يا أخي. بإذن الله. بارك الله جزاك الله خيرا. أترجم أولا كلامكم. بسم الله. Bang Zuma, Ustadz Falah dan kawan-kawan yang ada di bawah semuanya agar kita semua istiqomah di atas agamanya. Amin. Sampai kita meninggal, sampai aja datang jemput kita. Nah, tadi beliau sebutkan. Mohon doanya Bang Dio, minta tolong didoakan kita semua suatu hari bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. هنا صلى صلاح الدين الأيوبي على محرمة. ندعو لنا شيخ عشان كلنا إن شاء الله نذهب هناك إن شاء الله بإذن الله. يسر الله لنا أن نذهب إلى المسجد الأقصى إن شاء الله بإذن الله. Masya Allah. Beliau sholat dulu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, natakhar ya Syekh. Khair. Syekh yusalli. Ya, insyaallah. Saya takutnya pas sholat HP-nya diambil orang pula ya. Iya. Tapi insyaallah amat Masjidil Aqsa ngambil HP. Ya, siapa tahu ada yang jahil, abangku. Aduh, gimana rasanya tuh ya sholat di Masjidil Aqsa ya? Ini teman-teman yang kita saksikan ini yang ada dalam surah Al-Isra ya. Teman-teman bisa baca, catat aja Al-Isra ayat 1. Bang Zuma. Ya, ahi. Kapan kita bang ke Masjid Aqsa bang? Insya Allah kita jadwalkan tahun depan, gimana kok? Insya Allah bang. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Bismillah. Insya Allah. Syekh, utarjim awalan kalamukum. Insya Allah. Teman-teman, ini sebentar lagi beliau akan ke Masjid Qibali. Di situ nanti ada mihrab, kemudian peninggalannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala.
Beliau adalah komandan pasukan perang kaum muslimin dahulu di perang salib yang menaklukkan, mengalahkan tentara salib di sini dahulu. Tafadhal Syekh. La yujad syurta Syekh. Bang Dio, kapan kita bisa tanya jawab sama Syekh, Bang? Nanti habis ini. Ya. Iya. Udah nggak sabar, Bang, nih, Bang. Insya Allah pasti ada tanya jawab. لا لا بس ما صورتك شكل بس الاولاد بسم الله ما شاء الله Banyak Ros. ننطلق ان شاء الله. الآن سندعو إن شاء الله سندعو لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أكرم إخواننا في أندونيسيا. اللهم أكرمهم زيارة المسجد الأقصى. اللهم أعطهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في إخواننا في أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي. اللهم أكرم أطفالهم. اللهم احفظ نساءهم. اللهم احفظ رجالهم. اللهم احفظ أموالهم. اللهم احفظ بيوتهم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أكرمهم يا ربنا كرما واسعا طيبا يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا أكرمهم بكرمك. اللهم أكرمهم بالجنة. اللهم أكرمهم بالجنة يا ربنا. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم أعطهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلهم دعاة إلى الله. اللهم اجعلهم دعاة إلى الله. اللهم ثبتهم يا ربنا عند الموت يا الله. اللهم اجعلهم من أهل الجنان. اللهم اجعلهم من أهل الجنان يا رب. بسم الله أخي ننتقل إن شاء الله. Mungkin aku terjemah doakum Syekh. إن شاء الله بسم الله. Nah, teman-teman tadi beliau berdoa yang inti yang pertama beliau memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala muliakan saudara-saudara kita, saudara-saudaranya, ya maksudnya kita semua orang-orang Indonesia, dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas keimanan, agar kita menjadi para dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita. Beliau juga mendoakan agar Allah kabulkan semua keinginan dan permintaan kita. Amin. Beliau mendoakan seperti itu. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah, beliau doakan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, masya Allah, Tabarakallah. شيخ هذا هذه الساحة ما زال يسمى مسجد الأقصى؟ نعم تسمى مسجد الأقصى. كل هذه المساحة إن شاء الله سنأخذكم إلى قبة السنسر إن شاء الله. يعني إن شاء الله سنعمل جولة إن شاء الله في كل الساحات في كل المناطق إن شاء الله. Himbauan buat teman-temannya, kawan-kawan yang baik hati, yang dermawan, teman-teman yang nge-give mawar, jangan pakai mawar teman-teman. Kenapa? Karena mawar itu tidak bisa di-exchange di tempat beliau. Yang lain aja, jangan selain mawar aja, begitu. Minimal kopi. Begitu ya teman-teman. Jazakumullah khairan. Kalau mawar-mawar, ya. Semua ini kata beliau itu masih masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa, masih teranggap Masjidil Aqsa.
1.140 meter. Subhanallah. Ya meter betul. Subhanallah, Masya Allah. Syekh, لا يوجد يهوديون هناك يعني يمنعكم؟ يوجد ولكن على الابواب، ولكن على الابواب. نحن لا نستطيع يعني القرب من يعني الاقتراب من الابواب. نحن في الساحات موجودون، هم يحاصرون الابواب من الخارج. Oke. Jadi teman-teman, saya tanya tadi, apakah ada tentara-tentara Yahudi di situ yang sudah larang-larang kalian di situ? Kata beliau, iya ada yang mendekat ke situ. Masya Allah. المسجد القبلي، هذا المسجد القبلي. نعم، هنا هذا المسجد القبلي يوجد محراب ومنبر صلاح الدين الأيوبي. السلام ورحمة الله. وهنا أخي بالداخل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. Masya Allah. Teman-teman, ini masjid namanya Masjid Kibali. Ya. Sini ya. Di sinilah Nabi SAW pernah sholat mengimami para nabi. Ada Syekh fi salat ba'da al-mi'raj fi salat as-subh. Sahih? Naam sahih. Ini di sini salat subuh ya, teman-teman. Jadi setelah turun dari langit, itu disebutkan ya teman-teman dalam hadis yang sahih, itu Nabi turun, setelah turun itu salat subuh. Jadi kejadiannya kan satu malam kan. Nah, salat subuhnya itu beliau mengimami para nabi di sini. إن شاء الله سندخل إن شاء الله إلى المسجد القبلي بإذن الله. Bismillah. Itu ada mimbarnya Rasulullah Ayyubi. Insyaallah. Jazakumullah khairan. الله أكبر ما شاء الله. يعني الناس هنا يأتون من جميع أنحاء العالم يلتحقون بصلاة العصر. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru dunia. Nah, mereka datang sini sholat asar. Ini sebagian masih sholat asar karena ini waktu masih waktu asar ya, teman-teman. Nah, di sinilah Nabi SAW sholat mengimami para nabi di sini. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. الآن نقترب رويدا نقترب من منبر صلاح الدين ومن محراب صلاح الدين الأيوبي. ومن هنا أخي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. إن شاء الله نقترب رويدا إن شاء الله. Kita mendekat teman-teman pelan-pelan. هنا أخي هنا محراب. Ini mihrabnya. Ini mihrabnya yang tadi itu mimbarnya. Ini mihrabnya yang tadi mimbarnya. Insyaallah. تخيل يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى. Nah, kata beliau, coba kalian bayangkan Nabi sholat di sini, teman-teman. Ini di sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi harta kawan-kawan semua, yang para dermawan semua yang menge-give teman-teman yang ada di sini, kepada Syekh juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. La yanqusu min mali shadaqatun. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Jadi kalian yang nge-give itu sedekah ya teman-teman. Kalian telah memberikan sedekah. Kalau bahasa kita sekarang gift di aplikasi ini. Semoga Allah berkahi kalian semua dan menjadi bertambah hartanya insyaallah biidznillah. Barakallahu. هنا أخي المسجد الحمد لله رب العالمين. وهنا يوجد محراب زكريا عليه السلام. ما شاء الله. هنا زكريا ما شاء الله. هنا زكريا عندما أتى زكريا عليه السلام أتى وجلس هنا. Masya Allah. Ini teman-teman mihrabnya Zakaria, Nabi Zakaria. Ketika dia datang dia sholat di sini. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت أن لك هذا قالت هو من عند الله.
Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, kata beliau, hunalika da'a Zakaria rabbah. هنالك دعا زكريا. Ayah ba'dahu Syekh. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang, kemudian beliau mendapatkan Maryam ibunya Isa putra Maryam. Dia mengatakan, aina laki hada, dari mana kau dapatkan makanan ini? Qala huwa min indillah, qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang melahirkan seorang nabi yang mulia yang dikenal dalam Islam dengan nama Isa putra Maryam. Nah, tadi itu mihrabnya Zakaria tadi. Iya. Insyaallah. Berarti di situ ya beliau yang 3 hari di situ ya. Ya, Syekh, fi dzakal mihrab alladhi yasumu Maryam la yatakallam. نعم. Iya, katanya. Disitulah ketika Maryam itu berpuasa untuk tidak berbicara kepada manusia, itu beliau di situ tempatnya tadi, teman-teman. Masya Allah. والله يا أخي أسأل الله تبارك وتعالى يعني قريبا إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يتحرر المسجد الأقصى عن جميع الناس يأتون إلى المسجد الأقصى. يعني كما قال العلماء كل المساجد طهرت وأنا على يعني أجنس وأنا للأسف الشديد. Bismillah. Teman-teman, beliau mengatakan, Masya Allah, apa itu? Kata beliau, teman-teman, kita berdoa, saya berdoa di sini, semoga Allah kabulkan doa saya. Kata beliau, semoga masjid ini, negeri ini segera dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman orang-orang Yahudi. Amin. Syekh, hadal masjid qibali يصلون في يوم الجمعة. نعم مفتوح 24 ساعة الحمد لله، مفتوح يعني لجميع الصلوات. الذي قل لي أي مسجد الأقصى؟ لا الحمد لله ال6 مصليات موجودة مع الساحات مفتوحة الحمد لله رب العالمين، ولكن المسجد الأقصى المبارك يغلق بعد صلاة العشاء. طيب. Jadi teman-teman, ada 4 atau كم 6 مصلى ولا 4؟ نعم 6 مصليات. هلا الآن سنريكم أين النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابة تبعه، من أين أسري به. طيب. Utarjim awal Syekh, saya tanyakan tadi apakah masjid itu dipakai sholat Jumat? Iya, kata beliau. 6 tempat sholat di sini itu semua dipakai, itu bebas 24 jam. Nah, cuman khusus untuk Masjid Al-Aqsa itu habis sholat Isya ditutup. Nah, beliau ingin perlihatkan kepada kita di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat buraknya. Burak Syekh, Rabatul Burak. نعم هنا بالمنطقة هنا هذه تسمى منطقة البراق. هنا حائط البراق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابة عندما أسري به هنا بهذه المنطقة، وسأريكم إن شاء الله أين المسجد البراق، أين هذه الحجارة كما ترون هذه الحجارة عندما كان في زلزال في المسجد الأقصى وهدم المسجد القبلي. طبعا الحمد لله بفضل الله عز وجل يعني بني المسجد الأقصى بسواعد المسلمين يعني الإخوان من المملكة الأردنية الهاشمية. Nah, beliau katakan, nanti saya perlihatkan kepada kalian di tempat ini, daerah ini, di mana dahulu Nabi SAW itu mengikat burak, namanya Masjid Burak, sebelum beliau berangkat naik ke langit, sebelum beliau sholat di masjid. Nah, ini batu-batu yang kalian lihat ini, kata beliau, ini sisa-sisa peninggalan karena dulu itu pernah terjadi gempa, hancur, kemudian dibangun kembali oleh bantuan kaum muslimin. Waktu itu negara Urdun Hashimiyah, kerajaan الآن هذا أخي مسجد البرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابة. Masya Allah. Ini namanya Masjid Burak, teman-teman. Di sinilah Nabi mengikat
hewan tunggangannya yang bernama buruk itu untuk naik ke langit. هنا أخي هنا المكان مغلق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط الذبة. Nah, ini tempatnya tertutup teman-teman, nggak terbuka. Nah, di sinilah Nabi SAW mengikat buruknya atau kendaraannya. Kaki di sini, ya, kemudian beliau masuk Masjidil Aqsa, kemudian masuk di masjid ini tadi dan sholat mengimami seluruh para nabi. هذا شيخ هذا بعد النزول من المعراج صحيح؟ نعم صحيح. عندما أسري به أتى إلى هذه المنطقة إلى حائط البراق وربط الدابة تبعته ثم أتى دخل إلى المسجد الأقصى المبارك. وبعدها بسنوات بعد أتى عمر رضي الله عنه وبنى للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد البراق. يعني المسجد البراق بني بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Nah, jadi teman-teman, Masjid Burak tadi itu dibangun oleh Umar bin Khattab itu beberapa tahun setelah Nabi wafat. Jadi Masjid Burak itu dibangun setelah beliau wafat. Tapi itu untuk memperingati tentang hewan yang ditunggangi oleh Nabi SAW yang kita kenal dengan nama Burak itu setelah turun dari langit beliau ikat di situ, kemudian beliau berjalan nih kayak sekarang ini berjalan, setelah itu masuk ke dalam masjid, sholat mengimami para nabi. ما شاء الله أخي انظر إلى جمال المسجد الأقصى المبارك. جميل كبير جدا، يعني 144 دنم، يعني ما شاء الله يتسع إلى 1,000,000 شخص. Masya Allah, ini teman-teman kalian bisa lihat keindahan Masjid Al-Aqsa. Sangat luas ini, kata beliau, kurang lebih 1.440 meter. Di sini banyak jutaan orang kadang datang ke sini untuk melaksanakan sholat. Nah, انظر إلى هذا المنظر الجميل. شيخ عفوا شيخنا، اليهود يدخل؟ نعم اليهود يدخلون، ولكن يعني نمنع من تصويرهم، نمنع يعني من التصوير. Baik, saya tanya tadi teman-teman, apakah orang Yahudi juga bisa masuk ke sini? Iya, mereka juga masuk sini, tapi kalau mereka ada itu kadang mereka larang kita memfoto atau pakai kamera. Nah, هنا أخي سبيل قاسم باشا ب 1933 هجري أنشئ وإلى القدس قاسم باشا الفترة العثمانية. قاسم باشا. نعم. Isma Syekh Qasim Basha. نعم. Ya, ini teman-teman, Sabil Qasim Basha ini dibangun oleh Qasim Basha pada tahun kam sana Syekh? 933 Hijri. Ya, itu pada tahun 933 Hijriah. Dibangun oleh Qasim Basha. Dari min أي دولة شيخ؟ الدولة العثمانية؟ صوب السيجارة فيها، أنت داخل جوات المسجد الأقصى. الله يكرمك حبيبي. بسم الله. شيخ، هل المسيحيين مسموح؟ نعم مسموح ولكن بالصباح. ايش؟ مسموح ولكن بالصباح ليس بالمساء. طيب. Teman-teman, saya tanya tadi, apakah orang-orang Nasrani di sini dibolehkan untuk masuk ke sini? Ya, dibolehkan. Mereka boleh masuk tapi subuh. Kalau siang, sore nggak boleh. Mereka hanya bisa masuk subuh pagi. هنا يعني ازدحام المنطقة.
كيف الجو شيخ؟ بارد ولا حار؟ نعم بارد جدا الطقس. Saya tanya beliau bagaimana kondisi cuaca. Sekarang kondisi cuaca tuh sangat dingin kata beliau. Masya Allah. Bulan Desember ya. السلام عليكم. شيخ هل المسيحيون يحتفلون ب 25 هذا 25 ديسمبر هم يحتفلون هناك؟ بالرهب ما شاء الله هنيئا لكم. يا شيخ محمد شيخ من نفس القدس. نعم حياكم الله. تخرج في سبيل الله شيخ ما شاء الله. الله يحفظكم الله يكرمكم يا رب. شيخ مهند عفوا. نعم. هل المسيحيون يحتفلون بيوم 25؟ نعم يحتفلون. نعم يحتفلون. في داخل المسجد؟ لا يحتفلون. يوجد كنيسة القيامة قريبة من هنا خلف هذا السور يوجد كنيسة القيامة يحتفلون يعني بالكنيس. طيب saya tanya ولكن أخي أنا أريد يعني ألفت نظرك إلى شيء ما أن المسيحيون عندنا في القدس طيبون جدا يعني عشرات. أنا قلت لك في لقاء أن عشرات بل مئات الحمد لله رب العالمين بفضل الله يدخلون الإسلام الحمد لله. هم طيبون ليس يعني كالغرب وليس كالأمريكان يعني ليس كأوتن هنا في إندونيسيا شيخ. نعم. Oten huna juhal huna. Teman-teman, tadi saya tanya beliau, apakah orang-orang Nasrani di sana merayakan juga tanggal 25 Desember? Beliau bilang iya. Saya tanya lagi, di dalam masjid ini enggak, kata beliau. Ini di sini ada namanya gereja Al-Qiyamah. Itu mereka merayakan di situ. Nah, cuman teman-teman perlu kalian ketahui, kata beliau, orang-orang Nasrani di sini itu sangat baik, kata beliau. Beda dengan tempat kalian, katanya. Terus saya kembali, iya Syekh, beda memang sama oten goblok di Indonesia ini. إن شاء الله نتمنى بعد قليل إن شاء الله نرى بعض يعني المصليين من اندونيسيا وماليزيا وسنغافوره ربما نلتقي بهم. هم يعني هم يوجد لهم يعني السواح الذين ياتون من الخارج يوجد لهم باب خصوصي يعني لا نراهم الا داخل المسجد الاقصى. Masya Allah. Beliau nanti akan perlihatkan ke kita teman-teman para peziarah dari Indonesia, Malaysia. Dan mereka ini dibuatkan pintu khusus ya untuk para peziarah dari Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Itu dibuatkan jalur khusus, pintu khusus untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, ثواني أخي دقيقة. بسم الله. البطاري ولك أخي بسم الله. شيخ البطاري ما في مشكلة؟ لا ما في. الله يرضى عنك تدخل على ايده ولا لا؟ طيب الحمد لله. عشان كالبارحة أنتم يعني نعم تخرج من البرنامج مباشرة. يا هون ايش بلا ايوه يابا هات يلا خلاص يلا حط ايش عن جايك يا محمد يلا اخسر وبيع ولا اصبح يدعي يا محمد. دقيقة أخي دقيقة. جود احط له اياه هذا يلا. وين البداية وين نعم ممكن أن تلتقي بأحد اليهود. إن شاء الله سنلتقي إن شاء الله مع مشايخ وسنلتقي إن شاء الله. اسأله يعني عن ربي. طيب ممكن إن شاء الله سنلتقي إن شاء الله بعد يعني ما شاء الله الناس ومع المشايخ إن شاء الله. سنتكلم إن شاء الله مع مفتي فلسطين وإن شاء الله الإمام والخطيب.
Teman-teman tadi saya tanya beliau, bisa nggak kalau antum ke situ nanti ketemu dengan salah satu orang Yahudi di situ, terus tanya dia tentang Tuhannya. Iya nanti sebentar katanya. Nanti kita ketemu mereka di sini, nanti kita tanya mereka. Nanti beliau juga mau ketemu dengan mufti Palestina yang ada di sini. Kalau ketemu nanti beliau mau tanyakan juga. إن شاء الله سننطلق إن شاء الله إلى صحن الكأس إن شاء الله حتى نستمع بعد قليل إن شاء الله إلى أذان المغرب إن شاء الله وثم إن شاء الله نستمع إلى صلاة المغرب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ونحن يعني نتجول في ساحات المسجد الأقصى المبارك. Ya, kita ini keliling katanya jalan-jalan sekitar kompleks Masjidil Aqsa. Nanti break dulu, sholat maghrib. Habis sholat maghrib nanti lanjut lagi katanya. Ini sudah dekat waktu maghrib kata beliau. Nah, teman-teman tetap stay tune ya di sini. هذا شجر الزيتون Alhamdulillah yani intaha musim az-zaitun. Sudah bukan musimnya lagi, tapi di sini itu kata beliau kurang lebih 1000-an pohon zaitun ada di sini. نعم سأريك إن شاء الله شجر الزيتون يعني كما يقولون هذه الشجرة الزيتون قبل الاحتلال قبل اليهود هذه الشجرة. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman, ini pohon zaitun ini sebelum adanya penaklukan orang-orang Yahudi ke Palestina, ini pohonnya. Nabi Isa itu di mana, Bang Dio? Di sini? Iya, Nabi Isa di sini. Di sini turunnya nanti. Iya, kisahnya di Masjid Al-Aqsa ini. Seputar ini. Turunnya. Oh iya. Nah, turunnya beda turunnya nanti. بدأت الآن الحمد لله. بدأت الآن الأمطار الحمد لله بدأت hujan ya. الحمد لله اللهم سقيا يا رب. الحمد لله رب العالمين. بعض القطط في المسجد الأقصى المبارك. Kucing-kucing ini di Masjid Al-Aqsa, Masya Allah. Sampai kucing-kucingnya pun beliau perlihatkan kepada kita, Masya Allah, luar biasa Syekh ini. الذي يريد أن يلتقط يعني صور يلتقط فيديوهات أخي. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Yang mau ambil foto silakan, mau screenshot. Luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua ikhwan ya, berangkat ke sini insya Allah. Kita saksikan langsung sejarah. الآن أخي كما ترى المسجد القبلي يعني بدأ بالامتلاء إن شاء الله. إن شاء الله يعني أريد الآن الوضوء إن شاء الله أتوضأ إن شاء الله. إن شاء الله نستمع بعد قليل إلى أذان المغرب وإلى إن شاء الله صلاة المغرب. شيخ لا بس أنت تصلي أولا يعني ما في إشكال ننتظركم إن شاء الله. يوجد وقت يوجد. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. Nah, beliau mau wudhu dulu teman-teman, beliau mau berwudhu dulu. Karena Masjid Al-Qibali sekarang sudah mulai penuh, itu sudah mulai banyak orang. Insyaallah. HP-nya. Sudah hilang dia. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semua yang menonton acara ini. Allah mudahkan dia, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berangkat ke Masjid Al-Aqsa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu.
Amin, semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, tapi ini memang sengaja dihilangkan komentarnya Bang Blender. Iya, iya. Oke, mantap. Ya, nanti teman-teman bisa ini ya, nanti sesi tanya jawab nanti bisa di open lagi kembali lagi. Ya, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, نختبئ من المطر. Nah, الله أكبر، اللهم صيبا نافعا يا الله، اللهم حوالينا ولا علينا يا الله. amin, amin. Hujan teman-teman. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صيبا نافعا، اللهم لك الحمد يا الله. شيخ، لماذا لا تصلين في قبة الصخرة؟ قبة الصخرة عندما تأتي الصلاة للنساء. وهنا المسجد القبلي يعني تيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يعني للرجال. Masya Allah. Jadi saya tanya tadi teman-teman, kenapa kalian tidak sholat di Kubah Kuning tadi? Kata beliau, iya itu kalau kau datang ke situ itu khusus untuk perempuan sholat di situ. Nah di sini ini dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad SAW, pula para sahabatnya itu yang pria di sini sholatnya. Masjid Kibali. هذا وقت الصلاة شيخ؟ بعد قليل إن شاء الله، بعد الآن نص ساعة الآن، الأذان بعد 5 دقائق إن شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. 5 menit lagi azan insya Allah. شيخ، اليهود أو مسيحيون هناك هل هؤلاء يستطيعون أن يتكلم باللغة العربية؟ يعني نعم يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية. المسيحيون لدينا هم يعني المسيحيون هم أصلهم فلسطينيون يعني. واليهود يعني تعلم أن المخالطة يعني يتكلمون يعني اللغة العبرية ولكن يتكلمون اللغة العربية. ليس كل يعني ليس الجميع ولكن بعض يعني كنحن كمان يعني نجيد اللغة العبرية يعني لتواجدنا يعني في دولة واحدة. Baik, Masya Allah. Tadi saya tanya teman-teman ke beliau, apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di situ mampu berbicara dengan bahasa Arab? Kata beliau, iya. Aslinya juga ada juga orang-orang Nasrani di sini yang mereka itu memang asli Palestina di sini ada. Kemudian orang-orang Yahudi, sebagaimana kalian tahu kata beliau itu kan campuran ya. Mereka nggak asli sini, cuman mereka juga bisa berbahasa Arab. Cuman nggak semuanya. Ada yang bisa berbahasa Arab tapi nggak semua. Kebanyakan itu kami di sini pakai bahasa Ibrani. Syekh, al-Ibriyah lugha Ibraniyah sah? أنا صبت الشيخ مهند بس أنا داخل الناس مع برا من برا. شيخ أنا؟ نعم. لغة عبرية يعني لغة إبرانية صحيح؟ نعم اللغة العبرية نعم صحيح. طيب. Ya, lugha bahasa Ibrani teman-teman. Wa aslu lugha nasraniyun hunak ayu lughatihim syekh. لغة العربية أو لغة عبرية أو نعم العربية. نعم العربية. هم يتكلمون اللغة العربية. لا أقصد يعني أصل كتابهم في باللغة اليونانية صح؟ نعم. هل هؤلاء يتكلمون باللغة اليونانية؟ نعم في بعضهم يتكلمون نعم. Baik, iya, teman-teman, saya tanya beliau, apakah orang-orang Nasrani di sana, kan kitab mereka itu kan pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Apakah mereka berbicara dengan bisa berbahasa Yunani? Kata beliau bilang iya, tapi nggak semua. Sebagian yang paham, yang tahu aja. Insyaallah.
بسم الله. Ya Allah. كم دقيقة من صلاة المغرب؟ الجميع ينتظر الأذان. الحمد لله. والله قرب لنا مخرج. وربما كم دقيقة يا شيخ؟ على 15 دقيقتين إلى دقيقتين. دقيقتين إن شاء الله لأذان المغرب إن شاء الله. ما شاء الله. Dua menit lagi sholat maghrib. هل يوجد من إندونيسيا؟ لا والله يعني لم أرى هذه الجمعة، لم أرى حتى الآن، لم أرى لا إندونيسيا ولا ماليزيا ولا سنغافورة، لم أرى حتى الآن. ما شاء الله. ربما يوم الجمعة يعني ينتقلون يعني إلى السفر. أنا كنت يوم الأربعاء كنت موجود، رأيت كثير يعني من دول سنطارة. Jadi sampai sekarang ini beliau belum ada menemukan orang-orang Indonesia di situ. Ya, cuma kemarin itu hari Rabu ya baru beliau ada lihat Jumat. تسمعني أخي الآن أذان المغرب إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فوكسك عينك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أكبر الله أكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على عجيب. أغلبك بس بدي أعلق التلفون. الله يسعدك. بس بدي أعلق التلفون. بدي كرسي. الله يسعدك. الله يرضى عنك. الله يسعدك يا رب. رضي الله عنك.